जय जय जगन्नाथ नमस्कार। जेना विजन सकाळ खबर को शुभेच्छा और शुभकामना। आसंतु जीवा आज हूँ 14 तारीख। यही 14 तारीख रे कौन रही पाणीपागर विशेष खबर आम आपण सामना को आणबू एवं पाणीपागरे ओडिशा पर किपर रहिबो यार प्रभाव आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा। सारा ओडिशा रे कलबल करुची ताती। एई ताती एवं गरम रे लोक मानक अस्तव्यस्त करुवा बेले पुणी एक आसीची एक शुभ खबर। एई शुभ खबर वर्तमान ओडिशा रे बारे होली रे होई पारे वर्षा आको आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बारंबार एवं गरम आज वर्तमान देखा मिली वर्तमान 13-12 तारीख भितर प्रबल गरम सहित गुड़गुड़ी एवं खरारे अस्वस्थ हो पड़ुंट साधारण लोक। किंतु यही परिप्रेक्षी में पाणीपागर एक गुड न्यूज लोक मान पाखक आसी एवं खूब शीघ्र ओडिशा रे वर्षा होगाकू जाउची एवं ताकू मध्य आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। ओडिशा रे जा आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 17-18 तारीख बेलको ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं वर्तमान जारी करा जाइछि। आसंतु वर्तमान जो पाणीपागर मुहूर्त रही बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे आपण मानक कहि रखुछु होली रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आकलन करिछि। आरंभ हो जाइछि ताती ताती एमिति जेभଳି भावरे तातीरे अस्वस्थ हो पड़ुछन्ति लोक माने किंतु घरु बाहरिबा मध्य मुश्किल हो पड़ुछि। तेबे एहारी भितरे आसीछि एक अस्वस्तिकर खबर। वर्षा को ने आसीछि बड़ खबर। होली रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सतर्क सूचना जारी। आउ दिनक परे सारा देश रे होली पर्व थिबा बेले किंतु एठी अनुकूल हेबो बोली आकलन करुछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। हाँ दर्शक बंधु 18 राज्य रे झड़ तोफान सह वर्षा आशंका। इराकरू उत्तर भारत को मुहाउछि घूर्णिबलय। बड़ कथा हेउछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु बा आईएमडी मंगलवार पागर पूर्वानुमान जारी करिसंती। एई आकलन मार्च 15 पर्यंत करा जाइछि। एथिरे इराक एवं घूर्णिबलय उत्तर भारत आड़को एवं मुहाउथवा को कुआ जाइछि। एणु दिल्ली समेत आखपाखी अंचल रे बा वर्षा जोगु बढ़ुथवार तापमात्रा नियंत्रण को आसीपारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु एथि मध्यरे बांग्लादेश उपकूल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबाकू जाउछि। यह घूर्णिबलय प्रभाव रे पूर्व एवं पूर्वांचल राज्य मानकरे वर्षा आशंका करा जाइछि। एही घूर्णिबलय जोगु उत्तर पूर्व एवं पूर्वस्थ राज्य मानकरे पाणीपागर पार्श्ववर्ती परिवर्तन हेबो बोली आकलन करा जाइछि। जम्मू काश्मीर हिमालय प्रदेश उत्तराखंड मार्च 15 तारीख पर्यंत वर्तमान वर्षा एवं घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे एवं यही समय रे पंजाब हरियाणा रे घड़घड़ी सह वर्षा आशंका करा जाउतबा बेले राजस्थान रे 13-15 एवं मध्यरे वर्षा घड़घड़ी सहित वर्षा होबार आशंका करा जाइछि। बिहार पश्चिमबंग सहित एवं पूर्वांचल राज्य एवं अरुणाचल प्रदेश करी पूर्वांचल राज्य रे भीषण वर्षा आशंका करा जाइछि। एही समय रे अरुणाचल प्रदेश रे वर्तमान जहाँ देखाई अपडेट खबर सामना को आसुची दक्षिण भारत रे राज्य मानक मध्य रे तमिलनाडु केरल संभावित एवं भीषण वर्षा पई सतर्क करा जाइछि। जदि अत्यधिक वर्षा जोगु परिस्थिति सांघातिक हुए यही समय रे स्कूल एवं कॉलेज बंद रहा बोली वर्तमान सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। पूर्वांचल मत्स्यजीवी मानकु पाग वर्तमान स्वाभाविक न होबा पर्यंत समुद्र को माछ न मारिया पई मध्य बाण करा जाइछि। विशेषकर देखा गले ओडिशार प्रबल वर्षा को नहीं मध्य जो भली भाव में अन्य राज्य मानकर जो भली वर्षा रोची ओडिशार वर्षा होइबाले बोली आकलन मध्य करा जाउछि। एवं
যেভাবে ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা এবং তোফান ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର IMD ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କରାଯାଇଛି 18ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ବା NCRରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗରମ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହିଁ ଶେଷ ମାସରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତଥାପି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରବିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲିରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 13ରୁ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବତାସ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଏବଂ 16 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 14-15 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଉପରେ ରହିଛି ତା ଅନ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୂର୍ବ ଆସାମ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବା 26ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା IMD ଯେଉଁଭଳି କହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 13 ଏବଂ 14 ଏବଂ 18-17 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହିଁ ଗରମ ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କହିବା, କଟକ କଥା କହିବା, ପୁରୀ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବରଗଡ଼ ଏହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଯଦି ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ହୋଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୋଲିରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ହୋଲିରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି 11 ତାରିଖ ଏବଂ 10 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହିଲା, ସକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ 11ଟା ଏବଂ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ IMD ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, ଏଇଭଳି ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ଯେଉଁଭଳି IMD ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କରାଯାଇଛି 18ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋର ହେବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପରୁ IMD ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁଜରାଟ ଦେଖିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବା, ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବା, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏ ଅଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କମି ନଯାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବିପଦ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ବାରଣ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗରମରୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗରମ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ 10ଟା ବେଳୁ ଆସିବା, ଯଦି 11ଟା ବେଳୁ ଆସିବା, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାତି ଯାଉଛି ଏବଂ
विश्राम नेबाई गरम लगुच रातिर तापमात्रा आज काली ठंडा थिला आजिर तापमात्रा दिन तापमात्रा जहाँ एवं रातिर तापमात्रा से थिला वर्तमान जदि आम देखा 12 तारिख कतर जो भली ठंडा अनुभव थिले गरम अनुभूत होउतला एवं 13 तारिख दिन सकाळुरे वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुची वर्षा एवं घड़घड़ी सहित बिजुली मारिबार संभावना अच्छी या सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग।